ମଣିମୟ ମକର ସେ ବସୁଛି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ସ୍ୱର ନବ ଇଏ ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ଇ ପୁଅ ବସିଛି ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମାମଲତକାରୀ ମତେ ଧଳା କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଦେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୀତରୁ ଦେଲେ କେବିନି କଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ यार धोला क्षीर नुह नाली क्षीर दरकार पिलाटी दिनरू बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला बड हेबा परे केबिनी कोडरे नाली बोतल टेकी आजी तार काई की बाउला होची मद्यप जेने मद पी सत्य असत्य नजा से कोन जानि परिबो किए माई किए अंडीरा नुसिंह होता कान डेरी किरी सुनु थाबे दुल किनी बजई देबी तू मो हाथरू माडो खाइबू किए माइचा किए अंडीरा इड देखाबो जदी मा क्षीर खाइचु बाहरिया नारी माने सबु बटिका खाइनो क्षीर को सुखाई देबे राती अधे छुआ कुआ कुआ हेले बोतल धरेई हजारे ब्राह्मण रे जति की मूल्य गोटिए गाई रे सेति की मूल्य आमे ब्राह्मण हेइचु गोपाल गाई न रखिले ब्राह्मण हाथ चलिबो पंचामृत आनिबो कोठु घी आनिबो कोठु गोमय आनिबो कोठु ब्राह्मण जदि प्रतिष्ठित होई थाए ता पछरे गोपाल संप्रदाय कारण प्रथमे होम ब्राह्मण जो घी रे करिवो ताकू दबो गोपाल नहीं पंचामृत गोपाल दबो दधी गोपाल दबो दुग्ध गोपाल दबो तेनु से खाद्य या ढे रुचु नहीं यार धोला क्षीर नुह नाली क्षीर दरकार काली कहितेली आजी कहू येठी जेतिकी आपण माने बसिचंदी मते धोला क्षीर एइठी देबे मु एइठी ढक ढक करी पी देबी समस्तक आगेरे शीतुरु देले केबिनी कड़कू जीवाकू पड़िबो सेइथि पई मालिका साहित्य कहिला कली जुगेरे मु रुक्मिणी आजी पूरा मिसाई भी जीवी किंतु केतोटी कथा आपण सुनंतु ये अमरदास मंच कली जुगे रे कौन हम जानिचु माँ माने आउ पिला मानकु गर्भजात पिला को क्षीर देबेनी ना पुओ क्षीर देबे नहीं नारी माने सबु बटिका खाइन क्षीर को सुखाई देबे इरे राती अधे छुआ कुआ कुआ हेले बोतल धरेई मौसा सेतबेले गोटे माँ जीवन को उत्सर्ग कर दउथला टिके पिला दिन कथा मने पका पुराणा कालिया माँ पणत कानी घोड़े थबो पुओ को क्षीर दउथबो से पुओ गोटे बक्षजरा हाथ पकई थबो आ गोटे बक्षजरू पिउथबो ता माँ बुढ़ी माँ कहूथबो रे एइठी तोर सेइठी तोर केते बेले गोटे झियो जाया हबो जननी हबो दीटा अमृत भांड भगवान तार हृदय रे थोइछि पुओ जन्म हवा पूर्वरु ता पई खाद्य आमे जदि से खाद्य न दबा भगवान तो अमृत देइछि अमृत जीव कुआडे अमृत रहिले जर हबो असह्य जंत्रणा हबो र से बटिका खाई कि क्षीर को सुखै दबो कृत्रिम डबा क्षीर देई दबो पीले पिला हेले मौसा गोटे माँ कूल पुओ बसथब क्षीर पिउथब माँ को चाहब पुओ पुओ को चाहब माँ से जो स्नेह ये कृत्रिम डबा क्षीर अच्छी जेमिति माँ पुओ को देला डबा क्षीर कौन प्रभाव पड़िला मालिका साहित्य कहला पिलाटी दिनरू बोतल चुचुमी नुसिंह होता कान डेरी करी सुनु थाबे पिलाटी दिनरू बोतल चुचुमी जो दिन 11 राति से दिन दुल किनी बजई देबी पळेबी तू मो हाथरू माडो खाइबू तू किए माइचा किए अंडीरा इड देखाबो पिलाटी दिनरू बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला इरे बड हेबा परे केबिनी कोडरे नाली बोतल टेकी पिलाटी दिनरू तो आ माँ क्षीर पाई नहीं आपणकर मोर द्वंद्व हम कि नृसिंह हतार मोर मरामरी हम मु छाती रे हाथ बाड़े दे कौन कहबी जदि माँ क्षीर खाइचु बाहरिया ना कहबी जे नेस्टम खाइचो बाहरिया लैक्टोजिन खाइचो बाहरिया पिलाटी दिनरू बोतल चुचुमी बोतल को से चिन्हिला
ବଡ ହେଲା ପରେ କେବିନି କଡରେ ନାଲି ବୋତଲ ଟେକିଲା। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଆଜି ତାର କାହିଁକି ବାଉଳା ହଉଛି? ସେ ଭଲ ଗାୟକ, ତାର ମୋର ପାଲା ଗାଇଛୁ ଯୋଉଠି 1000 ଲୋକ ହଅନ୍ତି ନାଇଁ ସେଠି 3000 ଲୋକ ହଅନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁ ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ନାହିଁ ନା। ମଦ୍ୟପ ଯେହ୍ନେ ମଦ ପି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଯା ସେ ସତ୍ୟ ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କିଏ ମାଇ କିଏ ଅଣ୍ଡିରା? କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ହଜୁରେ ଚିଠି ଟିକି ନେଇକିରି ଗଲା ପରେ ପୁରୋହିତ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଚିଠି କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାର ବାହାଘର ସରିଯିବ। ବର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ? ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଲା, ଝିଅ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାଟ ବରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଚିଠି ଦବ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। କେଡେ ଚାଲାକି ପୁରୋହିତ! ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା। ଠକିନି କହିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଦମଘୋଷ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭୀଷ୍ମକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ଠିକ ହଉନେଇ, କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଇଏ ବାଟ ବରଣ ହେବା ଛୁର ଠିକ ନା ନାଇଁ ମଉସା କୁହନ୍ତୁ? ପୁରୋହିତ କହିଦେଲେ, କହିଲେ କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିଠିଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଯିବ କାହା ପାଖରେ? ଚିଠିକି ନେଇକି ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜନ କରି କରି ଚାଲିଛି। ଏତେବେଳକୁ ତାର ଦିଟା ଭଜନ ସରନ୍ତାଣି। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି, ଏ ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା। ଏ ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଦେବ, ମାଙ୍କର ବି ସେଇ। ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଇବାକୁ, 2 ଜଣ କବିଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ରବି ତଳେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତେନି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଜୟଦେବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କର ସେଇ ମସ୍ତକ। ତୁ ଏତେ ଗପନା, ସାଡୁକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯାଉନୁ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ କାଲି ଝାଡା, ସେ ମତେ ଅଖାଡୁ ଆଗରେ କହିଲା। ଯଦି ଯାଉଥିଲୁ ତା ଗାମୁଛାରେ ଝାଡା ବସି ପକେଇଲୁ ନାଇଁ? ଇ ପୁଅ ବସିଛି ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମାମଲତକାରୀ। ଓ ଗେଡୁଆ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗାଉଛି। ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସ୍ୱର ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବୀର ମାଟି, ମାଟି ଆଡେଇ ଦେଲେ ରକ୍ତ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଜାତିର ପିତା ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ପକଉଛି। ତେଜି ଉଠିବ ଏ ମାଟି। ଡାକୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନଡିଆ ତେଲ ଗୋଲ ବୁଲିତ ବୋଲିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ? ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା, ଏ ମଣି ଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ କାଇଦାରେ କମେଇ ନେଇ ପଳେଇଛି। କମଉଛୁ କମଉଛୁ, ମୋରି ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। କହିଲା ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଦାରଂ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର
କାଲି ଯେମିତି ଲୋକ ଉଠିଗଲେ ତାର ମୁଁ କହିଲି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟିକେ ମଜା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ 5 ଜଣ ସେଠି ବସି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲୁ? କାହିଁ ବସିଥିଲୁ? ସେ କଣ ଗାଳି ପକେଇଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ? କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲା ମଣିମୟ ମକର, ସେ ବସୁଛି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ସ୍ୱର ନବ। ଇଏ ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଦାରମ୍ ମଣିମୟ ମକର মনোহর ও মণ্ডিত দারম পীতবসন মনু গত মুনি মনোজ এ পুଅ সুরাসুর বর পরিবার মণিময় মকর ও মণ্ডিত প্রভু নাম গাই গাই সে ভূসুর জান দ্বারকা ভুবনরে এ মিলিলে তক্ষণ পবিত্র উদন্ত নেই বিপ্র করে দেলে মহাপ্রভু লীলাময় চিঠি কি পড়িলে রক্ষা করিবা হাজার অটই করম নলড়িরে হৃষিকেশ জ্যেষ্ঠ ভাই রাম